হ্যাঁ এ হাত চেটেই দিলি, চেটে गल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रही हूँ, वो भी घर का। पता है कहाँ पे हूँ मैं? देखिए पप्पू पोकेमॉन हाजिर है। बहुत दिन उसका वीडियो नहीं आ रहा था, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि पप्पू पोकेमॉन का वीडियो दो, तो ये इसका वीडियो हम क्या दे। देखिए क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा डांस है ये लुंगी डांस की पुंगी डांस, पागल डांस। तो आप लोग कैसे हो कमेंट करके बता देना। और पप्पू कैसा है, ये क्या हो गया हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, बहुत दिन बाद आज घर आई हूँ ना, बहुत परेशान कर रहा है पप्पू, इसीलिए सोचा उसका वीडियो बनाते हैं ताकि वो परेशान ना करे। लेकिन देखिए चाट मत, चाट लेता है तो उसको क्या मिल जाता है पता नहीं। ये माँ पापा अभी मुँह तो जाबो ना रे बाबा, क्या ना कुछ। और उसी का ही कपड़ा से मैं मुँह पोछ रही हूँ, लेकिन उसका कपड़ा से भी इतना बदबू आता है कि क्या होता है। पप्पू 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 खा तो जमा, खा 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 खा। इसके लिए कितना खबर देखिए, खाने की चीज खा लिया अकेला, खुद खा लिया रे। हमको भी खा जाएगा, चिकन भी खाएगा, हमको ना खाए इसलिए उसके लिए चिकन लाए हैं आज। फिर भी देखिए हमको ही खा रहा है, खा। अरे बाबा আমার মুখ খেয়ে নিল রে। শোন না তুই, তোর মোবাইল গেল তো মোবাইল যা। আমাকে ডিস্ট্রাকশন করা হচ্ছে, ডিস্টারবেন্স করা হচ্ছে। ডিস্টারবেন্স মানে ডিস্টারবেন্স। আমার শরীর ভালো না, এ ভগবান আমার যাবো দেবো না, ছি ছি, আমার মুখটা পুরো বন্ধ করে দিল রে। চাটে কি পাই, চাটে। আমি চলে যাবো ওখান থেকে, চাচ্ছি শুনে ভাবে আমরা। যাও দোস্তদের চেটে দে। কি হয়েছে তোর? তুই চাটছিস কেন? आज हम सपूरा बनेगा, सपूरा ছি, सांप बनेगा, सांप সাপ যাচ্ছে, সাপ बनता পাপু ছাড়, তোরই গালে লাগা দিলাম, ভালো হয়েছে। তার কেমন লাগে এবার? এই তো ও তো তাও গন্ধ যায় নাকি, ছি। পাপা মার খাবি, আমরা থাকতে না একটু শান্তিতে, ছাতা মাথা মুন্ডু। দিদিমা আমি কোথায় যাবো দিদিমা, একটু শান্তিতে দেখো, কত কষ্ট করে আছি তো দেখো। বলো দাদিনী চাটে চাটে কিরম গন্ধ করে দে, চাপা গাল। বাবা মা গো, মরে যাবো। হাট ভেঙে যাবে রে, ওম করিস না, আমার তো শান্তিতে থাকতে দিত, শান্তিতে চাটিস না রে। কি পাপা, আমি মুছতে দেবো না, ওটা মাছ বন্ধ হয়ে যাবে রে, বুঝিস না কেন? ছাতা মাথা মুন্ডু আমার। তোমার মাথা মুন্ডু কিচ্ছু হবে না, দেবো চাটে দিচ্ছি মাথা মুন্ডু। আমার শান্তিতে থাকতে হবে, 1 ঘন্টা শোবো, 1 ঘন্টা শোবো। শোন আমার ভালো লাগছে না, কুতু দেবো তো চাটে দিতে হবে। মা কালে দিবি বলছে, আমার এখন রাগ হচ্ছে। আমি কিন্তু আমার একটু শান্তিতে থাকতে দে। মাথা ধরে কত করে দিতে হবে না তুই থাক, মাথা ধরে কত করে দিতে হবে। কামড়া বাঁচা, কামড়া আমি চেটে দিয়ে, তো আমি তো মুছে দিতাম এখানে। हम भी चाट दिए, चाटेगा हम भी चाटेंगे। এই তো ধরেছি तू दिबी ना, আমি এমনি রোগা একটা চলো, তুমি চাটে আমি নাকে দেখছেন দেবো। ছি 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 আসিও ছি ছি। বাবা চুটিতে লাগলো, দেখদিন কেমন দাগ হয়ে গেছে। আবার চাটতে চাটতে আবার खुद को चाट, ये तो चाटती हाथ तो बोलो दिच्छिस केन? तुम बड़ा यूट्यूबर, तू बोला यूट्यूबर, वो बोलता है कि वो यूट्यूबर है, लेकिन माँ छी छी, मैं पैर को भी चाट लिया, छी। ये बोलता है कि खुद यूट्यूबर है, यूट्यूबर बनने का शौक है इसको, यूट्यूब चलाता है। ऐसा करता है कोई यूट्यूब चलाने वाला?
बता दे उसका चैनल का नाम जब- दोस्तों आप सबको। बता दो प्रमोशन हो जाएगा मेरा, पैसा बढ़ेगा पैसा। चल हट, डिस्टर्ब कर ना, ডিস্টার্ব डिस्टर्ब। ডিস্টারবেনশন। যা তুই তোর ফোনে কাজ কর, আমাকে শুতে দে, চুপচাপ শোবো আমি শান্তিতে। পাপু আমি করিস না বাবা, আমার একটু শান্তিতে থাকতে, আমি 1 ঘন্টা শোবো। সর দেখ পরে কিন্তু সাপের মতন দাও 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 চাচি দাও বা হাত ছাড়, দাও না আবার বানিয়েছিল। দাও না, আমার যায় সেটা দাও। বাপু আমি ভালো না রে এগুলো, কেন রে এরকম করিস? হাট ছাড় না। তুমি চারিদিক দিয়ে এখন ফাঁসা। আমি চলে আসছি তাহলে, সর আমি চলে যাই। চল, হাট। আমি জাতীয় দেবো না, চাকরি চাকরি না তুই ছাড় ছাড়, আমি চলে যাই, ছাড়। ছি ছি ছি। ছাড় ছাড়। না চাকরি দিচ্ছি। ইয়ে চাকরি দিচ্ছি তোরই গায়ে তো বসে। ভালো। আমরা এই দিয়ে মোছে 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 এর পরে রে এগুলো বড় মাটি ধুতে পারবে? তুই এগুলো বন্ধ বন্ধ করছিস? তুমি ধোবা। বড় মাটি এগুলো আমি ধোবো? আমার শরীর না তো, আমি তো মেশিন। ইয়ে চেটে দিচ্ছি, চোখে চেটে দিচ্ছি। এই ওটা তো প্ল্যানিং করে। তুই থাক একটা বাবা। ছেলে বাল। আজকে রাখতাম, তোর জন্যই রাখছি, এত কষ্ট করে বাঁচলাম এতক্ষণ ধরে। Yes, I won this match.